हां फंक्शन हमर स्टेलाइजेशन कैंप ले सेटा चालछि ना डॉक्टर एठी को कोसुन निदान के खाली हम जानि दीटा डॉक्टर निदान को चली बड़ा तो मैडम तीनटा स्टाफ नो शुरू करो इनके तना डिलीवरी पेशेंट इमीडिएटली आसला लाइन नहीं हो पड़े नहीं वो तो कनेक्शन अच्छा है नहीं लाइट जोड़ूनी बोली पूछे नहीं एटा इन्वर्टर আছে जनरेटर না এটা স্যার কালি তো লাইটটা কালিটি खराब আছে স্যার পড়ি যাইছে তার পড়ি যাইছে তার এসি ওরা লাগিছি তো তার नहीं সে কথা নাই মতে তো এটা ইনভার্টার এটা মানে জেনারেল লাইন নাই না লাইন পড়ে জেনারেল লাইন নাই ইনভার্টারটা স্যার खराब আছে এসি जो সেটা তো ইলেকট্রিক वाला কইবো কোন টাইম खराब আছে ইনভার্টার এটা কেবেটু নাই সব কথা বল এই স্যার আছে কালটু স্যার লাইট সেদিন কালটু ই হউচতে এই সব জিনিস কোন ওপিডি চলছে সেটা অলগা কানেকশন আছে সেটা চালিছি কিন্তু এটা দুইটা ফেজ পড়ি যাইছি কালিটু পড়িছি আরে স্যার তাও ফেজ পড়ু ফেজ তো ইনভার্টার কোন করবে জেনারেটর তো আছে চলো না চলি বড় ইনকামিং কল হেতিলা সে এটা অলগা জিনিস লাইনটা হলা পড়িছি দিনে নাই গোটে সে জিনিস हो সেটা আমি মেন সুইচ সর পড়িছি हो সেটা আমি মানে इन्वर्टर आपको कनेक्शन दिया नहीं इन्वर्टर लाइट फैन जनरेटर केवल स्टेरिलाइजेशन कैंप में जो मशीन चले ऑपरेशन इन्वर्टर तो तार नहीं चला इन्वर्टर चाउची लाइन पड़ी इन्वर्टर भली भाव में आज जिलापाल प्रतिक्रिया रखी प्रतिक्रिया सहित जदि आगामी दिन में ढेंका माने कूड कंडक्ट लगी से कूड कंडक्ट सलापर जो भाई भाव में जिलापाल कहते कि विराशाला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को निहत भाव में आम भी पूर्व गणमाध्यम जरिया खबर प्रसारण करूँ विराशाला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र डाक्तर अभाव तेणु जिलापाल आज प्रतिक्रिया रखिंट जे विराशाला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को भल डाक्तर गोटे जोगाईदेव बोली से जिलापाल प्रतिक्रिया रखी ढेंकानाल कंकड़ाहाड़ू प्रवीण नायक फोकस प्लस।